sini aboni ya ko president ini sab do ke kono best beri kono sen khabe nam songai nei ini sen do ko basal ta tadi sen kai sen ya ha pro nei mulai hamba তিনি তামনো তৈঙ্গাই প্রোগ্রাম হেকে পান্ডা সমাচার আচ্ছা যতন হামবাই আবন গরিব নরক মিডিয়া পারসন তিনি ফাইনে রনো বাং তিনিও টিএফ নিঙিনাই বুলাগাতি ব্লক কমিটি তাকাতলা ব্লক কমিটি চরিলাম ব্লক কমিটি তাই जों सेन्ट्रेल कमिटि निङि जे फाइनाय रं निङिनाय नां हामबायरो दिनैनि मा पान्दांखायाव बाहाय जों जतन साइमान त्रिपुरा हावो चिनि बुबाग्रा त्रिपुरा मथा संसारमानि यागुलो चिनि गोबांमा बदल जरा गायसाव कर्मचारी बदल दंमोन एबा गोबां सेबु खायनाय बदल आरो बिसेसकै त्रिपुरा सांनि बदल इखो अमरनो तिनो ब थानसा खायनाय गायसा बदल खामानि नंखा दिए GTF ni samung abo tolino tongo jara jara ono bundukna ke haipano sentini thanai koekta election paimani ya holo tabu sinio bises ke sinio bulagati block committee amsayo kisa oni activities kisa kom hai tono bundukna onmoino katal ke sini kono songchana ni bagai sentini oro ringnai ke bulagati block committee haipano tolilam block committee takamla block committee ब्लक आइथाम तीनाय एसे कक्सा पान्दामो सालसानि इखो अर गोबांमा वान सुबजांनाय दङ गोबांमा सालायजांनाय दङ आबो सावचलि दङ कन्टेक्ट पाइनानि बिथां सफैदा इखो जागाव गोबांमा कक सिनि एजेन्डा दङ आबो ति जों तिनिस पाइनि बागै न तिनिमा कायसा पान्दा सफैदा बो जागाव म चिनि गोलागाति ब्लक कमिटि आन्दार खबजा गताय गोलागाति विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव खबजा देरामपारा खुमसाक कला केन्द्रनि जे कमिउनिटि हल OTF ने जे संसार जामानि बसराव काहे केबा OTF नि संसार बान बिसिं ताम डेभलपमेन्ट खालामजाबाय दङ OTF संसार दांमा तो नरक जतन साइमान मिडिया पारसन 6 एप्रिल 2022 बिनि मरासे बिसि कलमनियाखौ हाइपानो गाय OTF संसार जाया सानि न आं सासिं बो साका जों जुदा जुदा बदल बाय गोरोंजा हाइपानो बुबाग्रा रिङिनाय थामसानि हन्ना बाय जों TF दाबो खलायलाय दं ओंखाय OTF नि सामुं बतांनो रनो खना सालकिसा सकां सिनि त्रिपुरा हावो बेलाय खनो वाति वाविनाय हाक वागि थिमा जागाराबो रमदि सेंयां शान्तिर बाजार साब डिभिजननि जे अश्विनी कुमार वाजापारा ताई आयां देबीपुर हाय जागाराबो रनो खना TF निङिनाय ब्लक कमिटि रक सेन्ट्रेल कमिटि रक जे मानसा जों रां रक इसा मिसा खांलाय सुबा सखायो आबनो कारिबासिनि साथाय करो गभर्नमेन्ट न हयतो जों কোনো কোনো ক্ষেত্রে जों কোনো कमिटि बमारो आम हाय जागाराबो जों खालायसं एसबी स्कुल दङ ओके आबो सह 1633 टा स्कुल आबोनि फरायथिनियाङो आबो कायसा 12 स्कुल दङ विद्याज्योति इंखाबो खुमपुइ नारेंबारि आरोबो खुमपुइनो आमा हाय खायै যে স্কুলनि যে অবস্থা তাবো বিসি কলকমা তিনি বামফ্রন্টনি আমলব রিক্রুটমেন্ট ঠিকভাবে নিয়া যেই রিক্রুটমেন্ট খাইমানি 10,323 তিনি যদি না আবো খুব সাবধান খাইয়ে সতর্কতামূলক অমাহাইকে যদি না বামফ্রন্টনি আ সরকার আফ্রু বড়কে ফান ফুনুমা হাই साबो सुनताम खाइमा नाय आइनो ब्रिन्दांगु माने यासमा फुनुगoi आजरा बरो जुरखे चाकितलांगा 2001 2002 रगो 2009 रगो बार केंद्र सरकार बरनो अनेक नोटिस रका चाकितलांगा हंकाय सेंट्रल गभर्नमेंट नि नया शिक्षा नीति न फलुमा खाने या आबोनि बागै तिनि सुप्रीम कोर्टआव थांबो हाई कोर्टआव थांबो बार बार आबनो रिजेक्ट
खालामजाखै दं कमको जे 10,323 एका आबुनि परे जों एक नागराव माहायखाय যদি টেট 21 সরকার কিন্তু 18 সে পরিবর্তন ফানো 21 জোড়া তো উপর 20 জোড়া তো তংলে আফ্রপানো যদি টেট 1 টেট 2 টেট 3 ডিএলএড বিএড রুইফানো যদি চাকরি থাকাও 247টা সিঙ্গেল টিচার দङ एनरोलमेंट नायनो खाय छात्र एमन कमी दङ ताबुक ट्रक ट्रक कारण स्टूडेंट फरायनाय मुसुंखाना टीचार करि हिंखाय कोनो स्टूडेंट स्कूलाव थाङै छात्र माला एक सालबोसो बथानाय ट्रक ट्रक करि फारं दं मासे मानि याफां दं बंनि गार्जेन रक ताबुक तो कम्पिटिशन जुग गोबां मा मिशनारि गोबां मा प्राइवेट स्कूल एनजिअ रक ताबुक स्कूल खोलक दंमोन जरा साबसे साबो कम्पिटिशन साबके साबो स्कूल काम खायमान आवस नायलाय दंमोन जरा गबा ट्रक स्टूडेंट कमिका गतावक जों साननाय बेका मस तिनि समाव तिनि रिक्रुटमेंट बागै जों रेडी किन्तु अर बाहायनो विभिन्न भाड़ा एडिशनल सागताव जों फाइ इसी मीटिंग रग पास खायगा 1633 यूजीटी 100 जीटी पीजीटी तलानाय 24 जना शुरू खुम्पुनि बागै किन्तु आरो ताम खायगा बर तरक टेट एग्जाम नायमिया नों टेट बुट खायमिया अब कैसे केमे मनी ताब जों चिठी हका ठीक আছে नरक टेट बुट खायदि जोंनो नरक जोंनो सुजुग रेडी नंनि कोनि मतेन चलिनाय जोंनो परीक्षा नानान सुजुग रेडी टेट परीक्षा नानाय ताक कोनो रिजल्ट ताक कोनो रिजल्ट माया आबुनि बागैनो ताबु नाहारि मिया फनो जों तेबो चेष्टा खालामदों आबुनि बिकल्पता मत दिल्लीयाव जों चिठी सिगा त्रिपुरा सरकाराव चिठी सिगा आबुनि बिकल्प मत नाय हाजार हाजार लक्ष लक्ष चिनि बरक ड्रप आउट थांसिनाय खरबसुले निना इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलाव फाइ परिमाण फाइनायबा स्कूल जखन बन्द थानाय तावरंदि 247 नम्बर स्कूल शाटडाउन खायगा माने जों आरो चाकरि खालामलिया चिनि ट्रक स्कूल कमिका चिनि चाकरिनि संख्याबो कमि फैसिनाय आफु तांसिनाय निनि आनि बुसा जे बरक ताबुक जों आसो कष्टखाय लेखा फरा खालारि तुलो थिनां तिनि तिप्रामा थाथं याफां थं तंफानं थं थिनांगो नों ओजे चाकरि एकमात्र एडुकेशन सिबिसे चाकरि गोबां खरिमान ताबुक प्राय शुद्ध एडुकेशन 6000 ऊपर ताबुक बैकलॉग जों आपातत 1757 क्लांनानै एक टारगेट खायमोन किन्तु जों जेबाबो हक एसपार उसपार खेपान क्लांनाय जोंहाबोथ' जों समाय थांजा ताबुक आबनो मानसिनि बागै रिटायरमेंट ताकलाय 350 जना थानाय शुद्ध टीचार 350 जना जों थांखांखाय खालि थांमोनाय 27 का स्राय जों थानाय कारण अब जों जखन सरकार दंफ्रु राज्य सरकार जुट सरकार एवं एडिशनल जुट सरकार दंफ्रु जेरैमानि आबुनि परे आईपीएफ तिफ्रु 300 काबुमानि आबर किन्तु तुरक तुरक जतन थांफैबाय आबनो रखा खायनो बागैनो ताबुक जों किसा आईएस नि बिसिंनि जों किछु ट्रेन्सफार माखै एकदम सांघातिक सरि हामियाखै जों बिबिचना खायनाय किन्तु चलिमानो मानो गाय जों बमा थानाय नागांखाय जों सागा एकदम जों आइन खायखौ only 1 year शुद्ध 1 बছरनि बागै 1 बছरनि परे जों परवर्ती जों हनाय मने ताकलाय आं तावले माथालिया कि थेबर तेसल उपाय करेछ ताव खय बामति न सिपाई जला मानदाय वातलक तुइथो तारपर यांग निनि राय एवं आ लुकेलाबो जोंहाबो खायमा दं कारण जों बाजिर मान राखनाय शुद्ध अब सिमिया बामफ्रनि आमालो 150टा स्कूलो खरच एकटा आईएस 150टा स्कूल न खरचा आईएस
কয়দিন করে নাই সালা আইএস থাঙাখাই ও এ আইএস থামাবাय কোনো নিনাङिया কেউনি বনি বাগै চিন্তা খালাই आं যখন ইএম এডুকেশন মামা লগে লগে आं সিদ্ধান্ত নাকা 4টা আইএস অফিস मा खुलसिनाय 3টা सिगाङाव 13 तारिख जरा 3टा 25 तारिखआव 4टा नाय आबुनि परताव आम्बासाक कमलपुरनि महारानीयाव तेकेसेनाय 5टा नाय डेपुटी पिओ ऑफिस आबो मोटामुटी नक सामै दङ प्राय कमप्लीट दिनै आं नट उनकोटी दलायनि बागैखाय मनुगाट यांखाय बिसि मनुओ आबोखाय दिनै गुमुति बाय दिनै साउथ बागै वेस्ट खवाय सिपाहीजन बागै खुमलंनाय जों जेवान सुतुमा खुमलंनि आखा जेकुनु कासा गाने गिनो पानक जों खायना नाय दङ आबो तामने बागै खाय माने एकदिगे एमप्लयमेंट जनरेशन बारिनाय साख्रि बसुं ताकलां माने प्रमोशन बरिखा आगि जरा एआईएस दंनाय रनो माने हेडमास्टर पर सिनियर रनो बरनो बंनि योग्यता अनुसारे बंनो डेपुटी पिओ खालायकेसे डेपुटी पिओ रनो जों ताकलाय पिओ ना डेपुटी पिओ हिनजागो डेपुटी आईएस दंमोन ताकलाय आईएस खालायका ताबो 22 तारिखआव बबाग्रा साका ताबुक सिनि इसी मीटिंग शुरू खुमुलंगो सिमिताय तंलिया কিন্তু দলাই সাউন্ড বড় সিজন ভাই চাকরি করে
जों दिनै पुरुला बिसोराव गायासो जों दिनै पुरुला पुरुला गायासो खरां जों दिनै साव तांनि दिनै दिनै होनो मोनबाय ब बिनि सामुला हांगाया बिनि सामुल बदे बिनि इंग्रेज जों जेला दिनै साइबानो दिनै टिचार हरो न गाना दानि पारो सजेला टिचार दंगे सजेला बानानि स्कुलाव पुलिं लिरे हरो निजिन बोथोराव प्रदान करिया निजिन बोथोराव प्रदान करिया तांगोर तांगोर बंनि खानि किसा दं बरम करिया निजिन बोथोराव आं बोथोराव आं गाहाम खालाजों बानायनाय लिरो हमनाय आरो गुला आं दे सामु आरो जे आसामु जे गार्डेन माखासे दङ आजागा गैया आं स्कुल फाजिनाय क्लास फरायनाया गाहामखौ करिया जों गोबां स्कुलनि हेडमास्टार नंगौ गोबां टिचार नंगौ इभेन रां हरनाय स्कुलाव थांनो नंगौ जों माना खालाया गाव आफाय खालायो किन्तु डिउटि पिरियडआव निनि टाइमाव जोंहाबो एबोट खालायनाया जोंहाबो बुजिनो नांनाय जब बरफ ओइ नों मास्टारले ओइ नों टिचारले नों हेडमास्टार नोंनि सोंदोंमोन जा न যারা মাস্টার থেকে বলায় এই নরক উপযুক্ত নরক খাইলো নরক নিধানি পুরুষকে প্রবেশিত দङ হাই नों नरक চাকরি বলো আজাga आगान सावनि बदि हाजै आगाके जोंनिया आंनि इन्डिया दिनै जों बरफ नबायो दुइतन आबो संजुबाखौ हमका हांको किन्तु दिनै बे निन जे डिउटी आबो खालायनायसो आनि बरफना हांजाबनि जों मुजुमा बांला ওই প্রকার খাওয়া দিনে আর 3 বছর দলায় থাকে প্রমিকে আরকে আর আর বড়টা আর 3 বছর প্রমিকে থেকে পেপার লাগে আর লোকা প্রাউড কা সেমন লাগা আমি ওদের দিদি মহাই গানে সিম্পল নট টক না দিদি কাউ বলে বড় দিদি পড়তে বড় লিখে আসা বড় লিখে সব সময় নকু খালে যেটা বড় লোকে পড়তে খায় তোমার হায়া কাহিনী তো হায়া অমস বুঝিনা না Sini semua mereka ayat dan ayat bermakna. Makna ada. Tobe, apa pun sini cerita bermakna. Sini kuno orang jangan tak ini malam apa juga boleh dilihat begitu. Ini bagus tu rumah orang kerja. Sini tahu boys tu orang ini berbeza boys tu kan. Ini sorry kerja, khas kerja, khas pelajaran kotor. Orang semua orang mahu pujilah. Orang pujilah ada ini pujilah sembah ada makna. है उसको चलिए जैसे हम मतलब अपॉइंटमेंट हो जाओ आज हम चलिए करके जिन बाकी लोग होना इन्हें दबाया कमाल कर उसको चलिए करके के भी होता है कि बातें तो जैसे कि चावल आज ये लोग तो तब तो उधर तो आज उसको कैसे लोग चलिए तो बोले नॉर्थ में सीधा जरूर मुंबई जरूर आपको किसी ना वो आज सालों हम तक चला जाओ आज सालों में है तो मेरा आज लोग मेरा रिक्शा तो मेरा sini गाड़ी चलने को सागा कारण बरक सिया बरक लुचु दिन नरक लुकुंगो रंग साबु नरक सामना ननि के के बरक आसमा सोजके हाय रगा के बजरि फाकिमान के लगे नों बरक हिंजना दिन सामना करा दिले बा नेट के नों समाजे या खरजर नो के नरक नो सरकार आबु बगनि अप्रल के नरक को ना आदमी के मा पुछना मा करा दे जों चिनि दायबोल दङ माबा बुङो चिनि एम हानिया अफारि बलिफाय रगन आरो बलबोदन एम का तंगना रेगुलेशन खालामनानै जरमा ना आरो যদি বব বেআইনি ভাবে বেআইনি তো হচ্ছে বলন আবরণ মানে দে নরমাল এগুলো ডিসকাশন ধন্যবাদ করে দে जों चिनि स्कुल चिनि चले दगा खरसा सिभिलनि আমরা তারপরে sini KBD, kalau kita, kamu tu cuma cari dulu, video boleh dulu, ada kompor satu tu dulu, tanggal, negara negeri awak, karena ni borok, awak sebenarnya awak sebenarnya karena gini, kamu dah cipai para, ini lebu suara, kamu gini bisa dulu, kalau gini nanti ke dunia boleh pakai, orang bina boleh, kok kalau boleh ni ekspor, apa যেখানে থেকে নিয়ে কোনো বাংলায় কিন্তু অজানি সিনজার ওয়েস্ট করে লোক ইসার মুখ গান করে থাকায়
শুধু দলাই আমাদের ছবি আই আমাদের ছবি जों मावनाय लुगाय पसंद खाजा तब फानो खाने एने सिखर फोरखौ साया जों पावर फैमिलि आबो जों उनाव नाहाने बुजुन जाबाय पावखाले जों हाय गदो दा फाइनला जों नते देखे माते देखाका एने सेके आमाय बरनो हुदो एप्रिशिएट करला आमाय আর যে বড় রিলিজ হয়ে খরচ দিছা আমু মতে কথা না দিলে কাইছে আমি দম কাছে বলে দম কাছে বলে আগে ওখানে সাইকেল কর্মসূচিতে পরিবর্তন এই খানা এসে যা কর্মসূচি কোন ধরনের চলে সাইকেল না কোনো আলো দেখো আমি যে ফলো করতে আগে করতে দিতে আগে এখানে কি বাস হবে ফাঁকা গিয়া কোন গিয়া আর ঠিক করে কোন দিলে মানে যে বলো রেগুলার থাকে থাকার দিতে রেগুলার নিয়ে থাকলে তাকে কাজে কাম নাই বুঝা বলি নাই বুঝা করে বলবা থাকে উনকো আগে আর আলো যখন যখন বড় লাইট তো ভালো হলো হাই দিন 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 হাই দিন দিন যা কি সরকার থেকে বলছো তুমি তোমার কথা বলে চাকরি করে কে তুমি কথা বলে এর ডিসপোজ করতে হয় বাবা কে সলাই আলাদা করে কে আপনি দেখো কবো उसको খায় তো বাহিরে ক্রান্তি মধ্যে কলায়া নজর ভাই যে ফটো দেবে বা নজর পড়ে उसको যখন করব দেখো কবো আমাদের এখন কবো সারা কাজে করতে এখন হাই নজর কাছে আছে কনফারেন্স করে আছে সমালোচনা করে অনেক দিন থেকে হামদার দিনে আর বুঝাস রুদ্র ইন বুঝাও রুদ্র নজরসে রুদ্র দিকে থেকে ওয়াহার বেশি গবাহ সংসার সংস্কার চিন্তা অনলাইন করে হাই করে আর যারা বড় নানি দিতে করে বড় দিন দেয় করে বড় চিন্তা করে অবহাই উম্মা সে কত সারা কথা বলি আর এই দোকানদার আছে কি দেখ বড় ব্যক্তি কে দিয়া খবর তোমার দিয়া সিলিন্ডার শুধু মারা যায় তো শুধু দিয়া শুধু পুলিশ টাকা খাদায় তো কোন অফিস টাকা করে দেব আমাকে তো অন্য দোকান করে দেয় তো কোনে অন্য বেন যা করো ঠিক আছে সারা না শুরু সব যখন ল্যাপটপ করে সমস্যা সারা যখন ল্যাপটপ করে নাও সেটাও বিবি ওয়ান ধরো সেটা আপনারা যদি আপনারা করব বলে না সেটা ইসরায়েলে ল্যাপটপ করে নাও সেটা ইসরায়েলে ল্যাপটপ করে দাও আমরা সেটা নন বলতে সারা সিরিয়া তো জানে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে বলতা বা চিন বড় কোন জানো যে মকর করে উপরে আমরা সেটা গুগো সেটা গুগো ধরলাম না কোন আমরা ইচ্ছা মুদু না না রাখে চিনি ভালো না রাখে মুদু খায় गोमती बोलते जों अम्पिओ खायनाय गावमायके नेक्स्ट दं खाय तेगे जा खायनाय आमतिखाय आ दिनबो একটা लट प्रमोशन হইনাই কারণ খরকসা আইএস বাই বুঙ্গিয়া ডেপুটি আইএস তো না যা জায়গা আমতি ন কোনে গরক সুনো সাকা लें आसुक बसर पिजिटि खायमां खायमां प्रमोशन नि गावसोर पारन नङा बजुदि हाइकोर्ट केस खायखितामनाय खुमपुइनि प्राय 6 जना पिजिटि रावनो जों बनि पुसे हाई स्कुलनि हेडमास्टार केबा गे सेस पिन बनो प्रमोशन नि आइएस नाम अनेक बरो बिजु खायखा खुमनुनि तलां थामा क्या खुमपुइनि तलां क्या खुमपुइया सुइदा मास्टार कामनि तंसिनायबा ताय अन्य जायगा सिङाव सुना नायदोबा बरनो सिङाव न खान्दे नायतुबि बरताम हामिया तं गाबनि बागै जों कर्मचारी रक যারা সংগঠন খাইনে রক তিনি আরো কম মানে কারণে চিনি কমিউনিকেশন কে চিনি একটা দায়িত্ব না নাংমানি নং যদি ন চলিলাম বিধানসভা কেন্দ্র নিকে নর খরংনিন্দা দায়িত্ব রাখা নরক টিচার তুমন নরক আদিন চিনি টিএফ নি মিটিং চিনি হল সুবংনা দায়িত্ব নংনি গোলাকা তিনি আবাই খাইনা মানে টাকার জলার বহায় খাইনা মানে তাবুক आनी कखमो ताबुक जों जे सारा त्रिपुरानि प्रत्येक जायगा सुगुरि खायमानि नुकमानि आबोका हाय जे ब्लक भित्तिक ताबुक सिना दुइटा ब्लक दङ सिनि आरो একটা आइएस वातलक तुइतु मोहनपुर ब्लक बाय मोहनपुर ब्लक आलादा टीएफ कमिटी यां सिमना ब्लक कमिटी
তিনি তিনটা ব্লক কমিটি চরিগান গোলাঘাটি তাই কাহার জেলা যত সেবক বদলত বহানি পাইফেয়া অধিপতি থাকা হাজারি আর খাইসাখানি কসা जों खायसेनो इसिसा हाइलाइट खालामनाया आसायनानै जों एसे माबाया दङ যদিও চিনি বড়গানি অবলম্বন যেহেতু সারা ত্রিপুরার রিজিওনাল পার্টির সুযোগ একমা হতে সারা ত্রিপুরার রিজিওনাল পার্টি বাত্রে প্রতিম কর্মচারী সংগঠন সংগঠনই এমআই আছে অনলাইন সুযোগে যে orang ini orang kর্মচারী বদল তাই ফেলে তোমার অবস্থায় বিভিন্ন এলাকায় जों थांसांनि ত্রিপুরায় পুলিশ ফেডারেশন আসাইমोन কিন্তু তাও जों তিনি orang মেই কনসা পাবনাগো ত্রিপুরায় পুলিশ ফেডারেশন আসন না হন তাও orang কিন্তু বিভিন্ন বড় বিভিন্ন অংশ প্রমাণ কিন্তু जों साइमोन অরিজিনাল চিনি বাইশ হবে সিনিয়র লিডার তো এমএলএ তো এমডিসি তো অন্য সাইমোন যে जों ক্লিয়ার আসাইমেন্ট পেছনে আম ত্রিপুরা রাজ্য সারা ভারতবর্ষ রাজ্য বিশিষ্ট কাছে ব্যতিক্রমী রাজ্য राजनीतिक भाइयों पर संग्राम भाइयों जों ত্রিপুরাनि इतिहासनि किसा कनसेप्ट तुलना लानाय बुजिना लानाय भारतबर्ष 29 टा राज्य दङ बिसिनो चिनि त्रिपुरा कासे व्यतिक्रमी जों हाल हादारि बर फैनाय बोसोराव सासन फालियो जों जुदि रिजनेल पार्टी 1967 जुदि आजादि आके इउजे पूर्वतन चिनी गोजाम लिडार তিনি অনেক লিডার হয়েছে তিনি সাধারণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া অমিয় বর্মন তিনি বিকে রান্ধন হরিরাজ বর্মন তিনি সাত রবীন্দ্র বড়টাও বড়নি নেতৃত্বে তিনি ত্রিপুরা প্রাইমারি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হলেছেন কাছা তিনি লাগাই जों অনেক সংগ্রাম এডুকেশন जों माने जों जे लासाय दाबो कस खामानि होला तो बिसिनि आं माननानै यानो सिरि फुल क्लियार आबादिनो जों हामनो त्रिपुरा प्राइमारि अथवा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल माननो सिनि अनेक कि खलदासिनि यानो करिनो लागिनो जों दाबो अनेक কিছু কাজ নাই এখন और তারা প্রথমবার কোনাই চিনি এডিসিও রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার তো এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার তো কিন্তু সামন কাজে থামলো ফুলফিল অসাধারণ সংগ্রাম দাঁড়িয়ে গেল আমাদের जों ইয়ে এবং তীব্রতা একই উদ্দেশ্য একই চিনি নাম open যেকোনো জায়গায় মিটিং মিছিল থাকলে जों অন্তত পক্ষে চিনি দফানিভাবে যারা সংগ্রাম করে বড় রকম जों ফিনান্সিয়াল দিক দিয়ে আমরা ছাত্র ভাই হরিনা जों সমাজে যা পারি যারা খানা আচ্ছা রান্না বড় ছদিন ছাড় অনেক বড় जों কিছুদিন আগে চিনি কত হাত অনেক দিনে এখন जों মুখা অনেক কাঁদা বড় রান্না বড় সুবাদা চিনি বড় থাকে বিষ্ণু অনেক বড় সময় जों যা মানাই বিশাল সময় তথাপি চিনি নামতো जों দল খানায় সবাই ফিরওয়ানি লাগে অবশ্যই নেই তীব্রতা দিকে এসব কথা থেকে যাবো जों মুখা অনেকটা যে আইন
বিগত থানায় 25 বছর 30 বছর শাসন প্রেরণা অমর ফাইল ফোন তিসারা নিয়া অবনতি বড় কথা ফাইনাল অনেক কিছু ফাইটা এবং সুরক্ষা বড় নাই তিব্রামুখান এডিসিও ফ্যামিলিয়ার অনেক কর্মচারীরা প্রমোশন ছাড়াই রেগুলার ছাড়াই রেগুলার প্রমোশন এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হেডমাস্টার প্রমোশন রেগুলার প্রাইমারি এলডিসি থেকে ইউডিসি থেকে হেড ক্লার্ক থেকে ওয়েস্ট সার্জনের জুনের বিভিন্ন ফরেস্ট বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট প্রমোশন দিয়ে দিয়েছে আমাদের অস্বীকার করে আরো সম্পূর্ণ হামলায় থাকে এবং ডিএমপি পক্ষ থেকে বর্তমানে হামলায় ছাড়া হবে না যখন জানা হবে কিন্তু প্রমোশন হয়েছে আজকে কথা जोंनो যেখানে প্রমোশন রেডি जों थांनाय অজানা जों थांनाय जोंनो বুঝতে কিন্তু লোকটা প্রমোশন মাননি গেল অনেক জিনিসটাকে বদল বড় অস্বীকার করে আমরা কারণ जों নাম দিয়ে প্রমোশন করব ঠিক এডিসি গভর্নমেন্ট নাম দিয়ে প্রমোশন করব যেখানে অফিসার করে আর অফিসার চালানো যেখানে হেডমাস্টার করে হেডমাস্টার চালানো যে অফিসার ওয়েস্ট করে আর ওয়েস্ট চালানো যে অফিসার হেড ক্লার্ক করে আর হেড ক্লার্ক চালানো প্রমোশন जों তাকে কি আমরা চিনি না আমতাম rules and regulations sini reference criteria bantu semua pada reference bantu jadi semua bantu semua orang criteria itu semua berapa kali tahun berapa kali neng jadi important untuk jangan kita sekarang sudah jadi neng cara boleh so yes or no sebenarnya apa sahaja baik karena kita yang orang asal oleh omong seperti apa bagi sebenarnya senangnya aku sinara education department পড়াশোনা করো বিগ ভোকেশন ডিটেইলস এর আগে কোন সেমিনার দলাই অনুমতি রসায়ন আইএলও এমবি স্কুল এডিসি নামা এখানে বাজা সিনিয়র থেকে কিন্তু অনেক সিনিয়র যা আইএলসি এমবি চিনি সিনিয়র অনেক সিনিয়র অরবিসমস প্রাইম সিনিয়র আর কিন্তু খন্তায় আয়া দলাই কিছু বলে আমল ছাড়া আমি নিজে কেমন আলাদা হয়ে গেলাম খন্দায় 165টা স্কুল আমি স্কুল এসবি স্কুল 35টা স্কুল তো এসবি স্কুল আরো সিনিয়র টিচার দুঃখের কিন্তু ছাত্র সংখ্যাকে 100 150 80 কম ওয়ান স্কুলে বড় শিক্ষক মানে বড় শিক্ষক মানে বড় কোন স্কুল ফাইনাল করে রেখেছে সক্ষম করে নিতে অর্থনীতি দিকে দুর্বল আমরা ওয়ানশট দেয় जों सायाव बदल जोंनि वानशट न'आव सोलिया जों दखानाव जमानानै जों जोंनि संग्राम फायनाय जोंनि दखानिफोरनि संग्राम फायनाय लिडारशिप हाम्रो संग्रामाव जमानानै गेलेनाय जों प्रतिज्ञाबद्ध थायो जों आं वानशट लायो धर आं पस्टनाव सासे एखौना आरो वानशट दङ हेने जों नायनांगौ বিগত থানায় যুদ্ধ আঞ্চলিক দল করে একজন ক্ষমতা থাকে এসো বিগত থানায় 90 93 ইউজেস কংগ্রেস এরপরে থাকা আইপিএটি 2000 এরপরে দুঃখা বামফ্রন্ট 25 বছর দীর্ঘ শাসন তাদের তীব্রতা থাকে বহুকারের নেতৃত্বে তীব্রতা ক্ষমতা ফেলে আনলো ট্রান্সফার রুল হিসাবে মাত্র 2 বছর পর্যন্ত জিনিসটাকে বদল আমরা অনেক কমপ্লেন রাখা তাও চিনি টিটিএডিসি পাবো ছিল অবস্থা হয় চিনি এর গ্রহণ করতে কম মাত্র 1 বছরের মধ্যে ইচ্ছা আছে করতে হবে যে হাজার বার থাকে অবনুসুদন অনেক কর্মচারীর সমালোচনা ফেলে আরে বুমুরা তীব্রতা এডিশন মত ফাইনাল বাসায় ফেলে টিউ জে আই টিউ কে
সিলেকশন মানে কেস পালন aku এত সুন্দর কোনো প্রমোশন নাই না তাও আসলে তো বিগ পড়ো নসে aku বাড়ি বসে গেছে গীত বলি হানি হাইনায় বনি বলা আছে 25 বছর 35 বছর সন বনি আর বিশ্বাস না সরলো সনু আমাদের আর সারা 39 বছর 16 দিন চাকরি করে হারে 31 জানুয়ারি আমি রিটায়ারমেন্ট না আর লেবার প্রশাসন মনে লাগিয়েছিল বিগত ধরে যদি আমি আইএমপি দীর্ঘ বছর আপনি আপনি ব্যবস্থা থেকে প্রশাসন মানে সেন কিন্তু সেই আঞ্চলিক দল যেই মাত্র ক্ষমতা পায় সে দল বেড়াই না সঞ্চালন বাগিয়া দল বেড়াই এই মায়াসামনি বাগিয়া সেই স্টেশন ইসান মরম থেকে লোক হয় আমাদের সঞ্চালন কাজ সে খুশি না এবং তাই হিসাবে বিভিন্ন পার্টি বামফ্রন্ট সরকার কম্প্রোমাইজ লোক যেই মাত্র ক্ষমতা পায় বরং ডেডিকেটেড থাকি লোক এক বিশ্বাস প্রচারণা করে নিজে ভাগ থাকি বরং আরো আসবে কিন্তু এই ক্ষমতা পাই না বাকি আঞ্চলিক দল আগে বলতে जों दखना खानजों बादिया कम्पिटिशन जों थाया जों बयबो बर'नि मानसिफोरा जों एक बिस्तार सानो सानो पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন।